بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كالا تندو كالا بركة كان مولا masamini tanduli kaka wati bela jenina la hal yaw bela jenina mima andante gansa ka foka tando ka barakara ka nemawla ka kishine mashama nyini afa ko jidi dan fa na son hera maka no de Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam annaka sahaba sanmu annaso denge sanmu ani mogo moisi ndawlo se ndaro la foka ta se buru fialima bari maslamaw ambe ala fo miye bi kene yirawna Allah men ko baga kene mo fen be ni kene kamira kene ka anga foli kene ba bela jeni. Ya rabbi ala ka dine fama kun madama. Ya rabbi ala ka ne kun sabati cheka dine ni chien. Ya rabbi ala ka fama kun madama ala ka sira yirawna ode fola nye ko mo se kayre la kanda ala de be joni na kanda. Nado fala ko mo se kayr la kanda kala de be joni na kanda amba ina ali ala subhanahu wa ta'ala fe mazabani akauna kanda kaun clean am blalen to akasra clean ni banika fa ya ibadallah miye be kene irana ka do ko fe ban no fe so ani tele no de sayai ka wandeli fɛnw na sɔn hɛrɛma k'ale bɛ saya ni o de saya ni k'o bɛ an bɔ ka wandeli fɛn ye san'a b'an ta an tɛgɛ ma an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ an ka sɔrɔ Ala diɲɛ sira kan. Bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ an b'a fɛ k'an da don fɛn dɔ la k'a d'an balima silamɛw ma bi. Baroɲɔgɔnya min b'an bolo bi k'a d'aw ma komi Ala yɛrɛ ko ten ko fadhakkir fa inna lidhikra tanfa'ul mu'minin. Hakila jinke Muhammad abe mu'mini nafa manu ye fendo ye ate fara dron ko wajulu kene obara segi adabon be fendo de kama anga anche siri anga se ka fendo fam la yini fami dine chien anga se ko nyini ko don na dine chien nyini ka don bal maslamo kangi tani bladon sablo de fala ko tawro de be dine ni nawuni no do fala awni dina ni yɛrɛ sigin bɛ fɛn min kan n'o de kalimatu shahada ye an b'a fɛ k'an da don la k'o dɔɔni d'aw ma bi. Kalimatu shahada seereyali kumakan ka seereya mun fɛn ma k'a dɔn ko Ala ye kelen ye Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Ala ka cidon don. Hakika la n'a nana nin faamu i k'a dɔn kuma nin a fɔli ka nɔgɔn mankuto min bɛ kuma nin na nafa ka bon
sabula ala kira man koto caman fɔ la cidenw yɛrɛ caman fana ye man koto caman fɔ la n'o de kalimatu la ilaha illallah i m'a ye Musa alayhi salam a ko yan ani ko Ala subhanahu wa ta'ala ka tɔgɔ d'ale ma ale bɛ a yɛrɛ masurunya Ala la ni tɔgɔ min ye Ala ko a ma k'a fɔ ko la ilaha illallah Musa ko mɛ Ala bɛɛ ka manton bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma nin ma Ala la ilaha illallah ko i ka mɔgɔw bɛɛ bɛ ka nin fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ko a ma ko nin kuma kan min ye ko ni la ilaha illallah ta k'a bila basikili kan ka diɲɛna kɔnɔfɛnw ta k'a bila basikili kote dɔ nin na ko kalimatu la ilaha illallah ko a bɛ diɲɛna kote a kɔnɔfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen na wuli k'a fanga bɛ bonya ka tɛmɛ o kan silamɛw an k'a dɔn ko nin kuma nin fɔli ka nɔgɔn akthar hakika la caman ma nin kuma faamuya caman ma faamuya a b'an bolo ɲɛ min ma ani diinɛ y'a fɔ ɲɛ min ma hakika la caman ma nin faamu silamɛ yɛrɛ dɔ ka diinɛ kan k'i cɛsiri sabula fɔla ko diinɛ nin dafalen don Ala ye cidenw a ye ci lase olu ma fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o de diyagoyalen bɛ adamaden kan fo adamaden kan k'i cɛsiri k'o dɔn o ye fɛn min ye jɔnni bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri i ka Ala subhanahu wa ta'ala sɛbɛkɔrɔbato i kana fila ka fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ma sabula Ala yɛrɛ ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo k'ale Ala bato ni Ala y'o f'i ye o fɔra an ye fi suratul zariyati kɔnɔ a ko fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un aw b'a bisiya aw b'a miiri k'a fɔ an y'aw dan de tulonkɛ kama k'aw dan tɛ gansan m'aw dan gansan dɛ k'a sɔrɔ ne yɛrɛ don Ala b'a dɔn n'a sɔrɔ aw t'a kalama aw kɔ sigitɔ kana ni Ala nin yɔrɔ la o fɛn ye fɛn min bɛ yen n'an miiri ma ko Ala ma anw dan tɛ gansan o bɛ ka fɔ in fɛ suratul mu'mina kɔnɔ aya 100 ni aya 15 ko aw bɛ ka miiri aw de b'a jigiya aw de b'a bisiya k'a bila kunna Ala ko min bɛ n'a y'a bannen b'o ma ka sɔrɔ Ala ko a ma ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo ka Ala de bato Ala ne filɛ k'o fɔ an ye tuguni ko a b'aw ɲɛnɛ de k'a fɔ ko n ye aw da de gansan k'a sɔrɔ aw kan ka kɔsegin ka na ni Ala subhanahu wa ta'ala ma an ka hakili to kuma nin na kuma nin nafa ka bon kosɛbɛ silamɛw ya Rabbi Ala ka faamuya kuma d'an bɛɛ lajɛlen ma silamɛw ni nana i dankun dɔ la sisan Ala ko fana yani jɔnni kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen halisa Ala ye o de ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ sabula Ala subhanahu wa ta'ala ko fi suratul bayna kɔnɔ wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyim nye kuma bayi dɛ Muhammad yi munasolma akodi kitabu dongetigiw yahudiyaw nasraw manton yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sa hakika la ko a ma ɲamara fosi dɔw ma illa liya'budullah mo ɲamara fosi la illa liya'budullah fo ka ye Ala subhanahu wa ta'ala kelen bɛ bato mukhlisina lahu dina ka kɛ kilennibaga ye ka fɛn nin bɛɛ lajɛlen kilen ka fɛn nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn Ala subhanahu wa ta'ala i ka diinɛ nin na ka diinɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn Ala subhanahu wa ta'ala ye ka fɛn nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn n'a fɔ Ala y'a sariya bila ɲɛ min ma Ala filɛ k'o de fɔ an ye dɛ o de fana ka tila ka seli kɛ ka jagaw bɔ ka seli kɛ ka jagaw bɔ ani silamɛya baara ɲuman tɔw ko o de ye diinɛ nin ye diinɛ min ye fɛn kelen ye donc o b'a yira anw na k'a fɔ ko diinɛ yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ fɔlɔ fo jɔnni yɛrɛ ka fɛn nin bɛɛ halisa Ala de an ka nin yɔrɔ nin faamu donc o dɔ la n'a nana faamu ko ja diinɛ tɛ se ka ɲɛ fo k'a halisa Ala ye a bɛ k'o fɔ an ye yɔrɔ dɔ la fana ko awwal wajibun ala khalqi
ما يدعو خلق إليه وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رواه البخاري ko fen folo min jagwani be dani fen kan dani fen chioni o ye adamadenw ye ko fen folo min jagwani be kan ko le joni akan kan min ke valma slamo dan fen ka dan fen kan ka wulili ke ka wa fen mima ni kiraba nana kuno banki awni ko de Allah subhanahu wa ta'ala kele banci tawhidin ta ko de ni de aban dawla walakin akthar barawla akuma sonoya afoli kan wawma adama don dalin ta ala de kuma kan be ka fa bukari kono ko la watimna la sallallahu alaihi wasallam ay muaz bin jabal chi kata yaman akwa makibe gata mogomi ma kitabu dun ko yi no di yahudiya wa nasara ko ni selo mamba yini fe ka fen flo min be na fala ko dina silama dina ni ala batoko fen mi dina ikul ba kalama kitabu tigudo kiro man ko to flo yi ka koro shaman tuna obe nabi ibrahim ka kitu kalama obe musa ka kitu kalama obe isa ka kitu kalama halere muhammad ka kunyo ba kalama ko obe dina kalama fona kala mogon mi bana de katuni diwone ko obe dina kalama me fen flo mi ni fe ni sela yamani ta foye o ka sharia ka foko ala ikilinye filanante ala nina janyonte ala ko ala ikilinye bato fente fona kel ala o de ko shahadatu an la ilaha illallah ko ne sharia la an la ilaha illallah atay foshi la fio bato fen foshi la fio ka fonyon foshi la fio deme uniform foshi la fio bato man kan ka kere fengere foshi fio illallah fona kala alay o ko fa wa anna muhammad rasulullah o ka kla fana ka do ko ne muhammadu ala ka cidinye hakikala ni nye fenye femi bayni o de jagwan be silamo bela jeni kan ko adamadu fem jagwan ba anka an bela jeni kan fam kalimatu shahadatu ka do ko ala kiri muhammadu ala ka cidin fa hadha awwal wajibun ala al ibadi an yuhahidu allah azza wa jal wa an yashhadu li rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi fem jagwan ba bela jeni kan adamadu fune mogomi bande ko de ka Allah subhanahu wa ta'ala bato ka kele banciya ka da ala nin ka alayala ka klafana ka shirya ko cidin garami nan cidin minana kana kuma kana samodi muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam kama Allah de fawnye janiu na ya mere ni kuma ni kabo hakilima shama hakilima sabla banyene ko ambe kuma ni ke fondala nyemi ma ina fo dongili danau bela jene ya kai a fondala ka ke kuma kan dron kata hakikala kuma ni koro formalite hali mo gombe na irete sila ba foko la ilaha illallah aywa silama yere do fana uluta fe ka fam to ko dron ko la ilaha majugo bado la ilaha majugo an kan bela jene fam an kan amada mana on ko islamo yi afalanye kan gan chesri saya kana na on tantige ma hakikala ka suranga dine ni to ka jendo fangan chesri anga dine ni nyini anga se ka fam joni ni nana foko la ilaha illallah bato fente fona kelalai kuma kan san man bado kuma barka ma bado amma ko be wala limina fi kan ki chesri de ko nyini ko fam ibi hakil tola anganga chesiri ka kuma kanin koronye ini kado shahadatani shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah humma muftahul islam ko ka shari'a ka don ko ala ikilin muhammadu ala ka cidin wani islam ya dayele ni wani islam ya lakli ni ba fe kata do ka mobile kono ni ba fe kata do ka so kono
kile min b'a to i bɛ se ka don i ka mobili kɔnɔ, kile min b'a to i bɛna se ka don i ka so kɔnɔ, kile min b'a to i bɛna se ka don i ka bon kɔnɔ, i ka étage kɔnɔ, arijinɛ in yɛrɛ fana kɔnɔ, k'o de silamɛya nin ye. O fɔlɔ fɛn jumɛn ye? o le kalimatul shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah. ولا يمكن لو لوجع إلى الإسلام إلى بهما، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله إلى الآخر. إكادو كو يفني كو فمي بني فن فلاني بيتاغنيوي أبيتاغنيوي ko de kama jagoya de silama tɛ se ka sinsin ɲɛsima fo ka baara kɛ ni kuma ni a kɔrɔ ka faamu. Fɔndala nin dɔrɔn pe tɛ k'a kɔrɔ ka faamu. An ka nin yɔrɔnin faamu balima silamaw. Sabula ni nana fɔ ko la ilaha illallah, i ko de ko bato fɛn gɛrɛ tɛ ye. La ilaha, bato fɛn gɛrɛ ti ye ɲɛsima fiyewu. Bato fɛn gɛrɛ ti ye dɛmɛ ɲini fɛn ti illallahu, fo n'a kɛla Allah subhanahu wa ta'ala ye. Ala min y'a yɛrɛ wele de ko Allah, Ala min y'a yɛrɛ wele de ko yani Ar-Rahman, Ala min y'a yɛrɛ wele tɔgɔ 99 la. I ka dɔn kuma nin ye kumaba de dɛ, an ka nin faamuya kosɛbɛ halisa. Ko de kama Ala kira sallallahu alaihi wasallam waati n'a ye Muaz bin Jabal ci ka taa Yamani, a base la fɛn kelen kan fɔlɔ k'o de o ye. Fa amma kalimatun la ilaha illallah fa an yata'arrafu al-insana bi lisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'budu illa Allah azza wa jalla. La ma'budu illa Allah azza wa jalla. أنه لا معبود إلا الله تعالى وحده، وهذه جملة تشمل على نفي وإثبات. فأما نفي ففي قول لا إله، وأما الإثبات ففي قول إلا الله. كودي كما كوني مغنفين كو أنك كو لا إله إلا الله يكما بفوري ku ye kuma ba fɔ k'i y'a yira tiɲɛ na ko bato fɛn tɛ ye bilen fo n'a kɛra Ala fiyewu. O sabatilen de don. Ni mɔgɔnifin ko dɔrɔn ko la ilaha, i ye kuma dɔ fɔ, kuma min bɛɛ ye ni tɔ ka diɲɛ don, bato fɛn tɛ ye. Ni ko min b'a fɔ ko la ilaha, an k'a dɔn silama fɛn fɛn ka baara dɔn, an k'a ɲini ka tobi ka wa Ala ma, an k'a kɔrɔ ɲini ka faamu. An kɔni an ye silamaw ye, mais diinɛ ni faamuyali ko nin ma caman t'a fɛ ka faamuya dɛ. I bɛ silamaw lasɔn hɛrɛma caman sɔrɔ bi, n'a bɛ kabako min na la ilaha illallah a tɛ se k'o fɔ dɛ. A yɛrɛ b'a fɔ dɔrɔn la ilaha subhanallah, la ilaha o yɛrɛ tɛ se k'a fɔ tuguni tellement que an b'a fɛ ko ka fɛn fɔ nɔgɔya bolo ma, a bɛ tɔ laban bɛ kɛ di o la ilaha, an yɛrɛ t'o kɔrɔ yɛrɛ faamu yɛrɛ. Mais n'i ye sigi k'a kɔrɔ ma filɛ, laɲini b'a kuma na k'a fɔ ko tigiti ye. Or que kuma fɛ ko o kuma o ye kuma min ye, kuma min ma dafa, o kuma tɔ dafalen laɲini mun ye f'i k'a fɔ de illallahu, la ilaha, bato fɛn ti ye fiyewu, illallahu, fo n'a kɛla Ala ye. An ka nin yɔrɔnin faamu dɛ. N'an sabula ka da mun kama ko kuma ni a bɛ fɔ nɛn kan k'a tila k'a sabati dusukun na. Fɛn nin bɛ ɲa, a bɛ sabati lahala min na fo ka baara kɛ n'a ye dusukun na. Fɔndala nin dɔrɔn pe tɛ dɛ. I y'a fɔ i da la fana n'a t'i dusukun na a tɛ mako ɲa. N'a t'i dusukun na a tɛ mako ɲa. Nin kumakan nin bari nin k'a fɔ ko adamaden Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ka kumakan ban kɛla la ilaha illallah k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ. Kumakan ba, kumakan sanuman ba, o bɛ hadisi sahih kɔnɔ. O kumakan nin ka kɛnɛ kosɛbɛ. Walakin mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne le b'a la ten ka la ilaha illallah nin t'a kɔrɔ dɔn, i k'a dɔn k'e bɛ mɛn, e b'a fɛ ka fɛn ɲini saya waati la ma da la n'a bɛ nɔgɔ i ma dɛ. A ma nɔgɔn dɛ, sabula a fɔli ka nɔgɔ da la n'a tɛ dusukun na
i k'a dɔn ko foyi tɛ se ka marché an ka nin yɔrɔnin faamu sabula o le fɔla an ye la ilaha illallah ko n'i y'a mɛn ko la ilaha illallah la ilaha haqqun illallah ko bato fɛn tɛ yen fiyɛ n'a kɛla tiɲɛ yɛrɛ la fo n'a kɛla ala de sabula n'i ko ko la ilaha ilahu o ye bato fɛnw ye an karamɔgɔ ka walawalalu la ni nani da i ɲɛ don kitabu kɔnɔ ilahu ni bato kɛ fɛn dɔ don ilahu fɛn fɛn bɛ ni bato bɛ kɛ na n'o ye fɛn fɛn bɛ yen n'i b'i dama ka se o ma fɛn fɛn bɛ n'i bɛ o fara ala kan fɛn fɛn bɛ n'i bɛ a ɲini k'o bila ala ya pilasi la fɛn fɛn bɛ ni e jigi de lalen b'o kan k'o bɛ ka koɲɛ dɔw ɲɛnabɔ ka sɔrɔ k'a lase ala ma o de jatilen de don bato fɛn mɔgɔ min bɛ n'olu bɛ ɲinɛ batow la o mɔgɔ min bɛ n'olu bɛ sa batow la e bɛ sigi k'a ma filɛ diɲɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen statu bɛ yen mɔgɔw dɔw bɛ yen ala sugu min b'olu bolo bon kɔnɔ ala dɔ bɛ yen babu kɔnɔw na ala dɔ bɛ yen hali ɲɛ kɔnɔw na ala dɔ bɛ yen hali u ka mobili kɔnɔ na ala dɔ bɛ yen mobili ɲɛfɛ ala dɔ bɛ yen mobili kɔfɛ mobili ala dɔ bɛ yen u ka butigi kɔnɔw na ala dɔ bɛ yen u ka yɔrɔ dɔw la ala dɔ bɛ yen fɛn sugu sugu mɔgɔ kelen dɔ yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ala ta ni kɔba dɔw bolo o bɛɛ bɛ jate tɛ ilahu ye an ka nin yɔrɔnin faamu dɛ n'i ko ko la ilaha o bɛɛ bɛ jate ilaha ye o bɛɛ ye bato fɛn de ilaha an ka nin yɔrɔnin faamu dɛ ayiwa ko kuma nin tɛ fɔndala nin dɔrɔn pe an ka laɲini fɛn min an bɛɛ ka faamu k'a kuma nin kɔrɔ k'a ɲɛɲini k'a dɔn n'i y'a mɛn ko la ilaha o kɔrɔ de la ilaha bato fɛn a tɛ fosi la bato fɛn gɛrɛ fosi la fiyewu illallahu fana kɛra ala ye n'a nan'o dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o la ko fo a ka sabati nɛnkun ka dusukun na ka tila ka baara kɛ na ni a ye fo ka fɛn nin bɛɛ lajɛlen halisa ala subahana wa taala ye o mɔgɔ min b'o la sisan n'olu bɛ mɛlɛkɛ tɔgɔw ta o bɛ jinɛ tɔgɔw ta o bɛ cilen tɔgɔw ta o bɛ mɔgɔba tɔgɔw ta o bɛ ko caman ta o k'olu fara ala tɔgɔ kan olu bɛɛ jatilen de don komi ilahu an ka nin yɔrɔnin faamu dɛ e mɔgɔ min bɛ k'i bɛ jigila waliju kan i bɛ jigila i ka seyiku kan i bɛ jigila mɔgɔ dɔ kan ko olu bɛɛ lajɛlen e ka dɛmɛ lasebaga ye kira ma wala k'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ lasebaga ye ala ma i k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen jatilen de don ilahu ye an ka nin yɔrɔnin faamu dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ la ilaha illallahu kɔrɔ dɔn jɔn ko ala n'a tigi bɛ siran ala ɲɛ kuma nin fɔndala nin dɔrɔn pe tɛ i ko de ko bato fɛn gɛrɛ tɛ yen bato ni laɲini jumɛn b'a la de an ka bato nin kɔrɔ faamu balima silamɛw nin ye walada kɛrɛnkɛrɛnnen min nafa ka bon kosɛbɛ dɛ an ka nin faamu o dɔ la ko n'i nan'i sigi k'a filɛ ko la ilaha illallah donc i b'i cɛsiri a bɛ fɔ da la ɲɛ min ma i nana fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n dusukun na nɛn kan k'a fɔ baaraw fana kɔnɔna na ko bato fɛn gɛrɛ t'i ye bi bato fɛn gɛrɛ tɛ ye ɲɛsin ma fo n'a kɛla ala kelen pe ye o la fɛn bɛɛ kan ka halisa la ye i nafa fɔla ɲɛ ma wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din ko a ma anw yamara fosi la fo k'a dinɛ nin kɛrɛnkɛrɛn ala subhana wa taala ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen halisa ala ye o ye fɔlɔ ma de ko silamɛ dinɛ kelen ni balima silamɛw ala k'a ni faamuya ko madan bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ ala subhana wa taala ye fɛn dɔ fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min shay'in lama jaa amru rabbik suratul hud fɛn jumɛn de bɛ yen alu bɛ ka a yɛrɛ nafa fɛn jumɛn na matigi gɛrɛ jumɛn na ala gɛrɛ la bato fɛnw an y'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ yen ni e jigi dalen b'a kan lahalaya dɔ la k'a k'i ma dɛmɛ i k'i sigi k'a ma filɛ sɛbɛdenw wo wusulaninw wo nin fɛn sugu fɛn fɛn a bɛɛ jatilen de don k'a bɛ kɛ e ma ko dɔ ɲa a farala ilahu kan an ka nin hakili jate dɛ an ka nin yɔrɔnin faamu dɛ k'o sɔrɔ fɛn ninnu tɛna se ka nafa fosi lase ma o tɛna se ka nafa fosi lase ma a bɛ ka min wele a bɛ ka ala min wele a bɛ ka jigida fɛn min kan nin k'olu ka se k'aw ma ko ɲɛnabɔ min ala tɛ kelen ye
ni silamɛw de ka baara ye silamɛw de ka baara don mun y'o yɛrɛ wele ko silamɛw an k'a faamuya dɛ bɛɛ ka tobi ka taa Ala de ma san saya kan tantigɛ ma an k'an ka diinɛ ɲini an k'a faamu tawhidi Ala ka sabati an bolo Ala ka kelebanciya a fɔli ka nɔgɔn adamadenw ma mais a baara ma nɔgɔn dɛ Ala b'o de fɔ an ye o fɛn bɛɛ n'i bɛ ka jigi la olu kan k'olu fɛn fɛn bɛɛ i bɛ k'olu wele ka fara Ala de kan tiɲɛ nalen kɔfɛ ka yiri la Ala ka kiti nalen kɔfɛ ka yiri la i k'a dɔn k'a tɛna se ka ma ko fosi ye ba dɛ Ala de ko a ma yɔrɔ dɔ la wala tad'u ma Allahi ilahan akhara ko a kana weleli kɛ bato fɛn gɛrɛ ka fara Ala kan bato fɛn gɛrɛ fosi la an y'a ye sisan ko ilahan akhara an ko la ilaha bato a tɛ bato fɛn gɛrɛ fosi la illallah Ala ko a ma fi suratul qasas aya 88 verset wala tad'u ma Allahi ilahan akhara ko a kana weleli kɛ bato fɛn Ala ɲɔgɔn gɛrɛla ma gɛrɛla ka yani ka fara Ala kan Ala gɛrɛla donc o b'a yira fɛn fɛn bɛ ne jigi le dalen b'o kan sisan ko de bɛ ka koɲɛ tɔ ɲɛnɛbɔ wala o de bɛ kɛ ka sababu ye dama ka seli bolo ma sababu dɔ bolo ma min Ala tɛ kelen ye i k'a dɔn ko a bɛ don ilahu kɔnɔ kama Ala de ko a ma ko a kana weleli kɛ wala tad'u ma Allahi a kana weleli kɛ ka fara Ala kan ilahan akhara bato yani bato fɛngɛrɛ la donc an y'a ye ilahani ko a bɛ Ala ya place ta ka sɔrɔ Ala nin do kelen pele do filanan t'a la jɛgɛɲɔgɔn t'a la kafoɲɔgɔn t'a la ya Rabbi Ala ka nin faamuya kuma d'an bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ lajɛlen fɛn dɔ ye n'an do k'o la k'an ye silamɛw ye an k'an k'an cɛsiri an ka nin ɲɛɲini k'a faamu ka sɔrɔ silamɛya diinɛ nin a dɛnnen bɛ fɛn min na cɔ o de ye kelebanciya de ye Ala de kelebanciya fɔlɔ ma de ko silamɛya diinɛ silamɛya tɛ se ka ɲɛ ɲɛsin ma fɔ an ka kɛ Ala kelebancijɔnw ye ka Ala de kelebanci an ka baaraw bɛɛ lajɛlen na silamɛya a diinɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɛn min ye o de Ala kelebanciya ye o kama kitabutigiw ko an ma o al-islam huwa dinul mu'assasun ala tawhid wal aqidatun sahiha fala yakfi مجرد القيام بفعل بعض العبادات كالصلاة والزكاة والصوم مع اتيان بما ينافي التوحيد كعبادات القبور أو الذبح أو نذر الشياطين وادعاء علم الغيب بضرب على تراب وتنجيم فمن فعل شيئا من هذه الشركيات على علم منه فهو كافر مشرك وبعيد عن الإسلام أيوة بل ما سلموا أكرموكم أنا ده كوني أمي سلمايا كو يفني فمي كرني ندونو دي على كليبانشي أني فمي كرني ندو على كليبانشي لا ani kira ka hakilinaw na sɔn hɛrɛma la kira de kɛlen do ka walawala ka yiraw na faamuyali bolo ma k'a tɛ bɛn mɔgɔ si baara bolo ma i ka se ka baara gɛrɛ kɛ ka seli dɔ kɛ ka zakatu bɔ ka sun don ka fɛn gɛrɛ kɛ min bɛ kɛ sababu ye k'i ka tawhidi tiɲɛ madama n'an bɛ ka seli in kɛrɛnkɛrɛn Ala ye madama n'an bɛ ka jaga in di Ala ye madama n'an bɛ ka sun don Ala ye madama ni hiji bɛ ka kɛ Ala ye jɔnni kan k'i cɛsiri k'a ka tawhidi kɛrɛnkɛrɛn tawhidi in ka kɛrɛnkɛrɛn o do la k'i b'i cɛsiri i b'a ye adamaden dɔ bɛ yen mɔgɔ min bɛ wuli k'i bɛ taa kaburu jura la e ka kaburu jura laɲini min ye ko karisa tun ye mɔgɔba ye karisa tun ka mɔgɔbaya kama Ala ka haminanko nɔgɔya wallahi i sɔrɔla filankafoya la mɔgɔ min bɛ yen k'olu bɛ wuli ko yani jinɛtigi dɔ le k'i ma k'i ka kantigɛli kɛ ale ka laɲini mun ye a bɛ joli min bɔ dɔ ko tan dɛ dɔ yɛrɛ ko ko ɲina ko n sogola ka ye ko
an bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ ko ka nin fɛn sinama nin faga i ka nin joli sinama nin bɔn ala ko tɛ dɛ wala jotigi dɔ yɛrɛ de k'i ma ko ni ma sɛ faga ɲina wala k'i ma nin ko sinama nin kɛ ko ni ma nin joli sinama nin bɔn k'i ma ko sala i k'a dɔn k'o ma kan tigɛ ala ye o kama ani damakasiliw k'olu kɛ adamaden kan k'i damakasi ni ala ye mɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne bɛ damakasi ka sitana wele ka sitana buruju wele ka sitana yani labato mɔgɔw wele k'i jigi da olu kama damakasili bolo ma dafali bolo ma k'olu le b'i ka koɲɛw ɲɛnabɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ sala k'i to lahala kɔnɔ k'i k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen filanikafoya ye ala k'an kisi kana ta ka bɔ ma k'o bɛɛ lajɛlen bɛ jate filanikafoya babu kɔnɔ ala k'an kisi kana ta ka bɔ ma balima silamɛw k'i yɔrɔ ka jan silamɛya diinɛ la tɔgɔ b'i la ko silama walakin hakika la k'i tɛ silamɛ ye an ka nin yɔrɔnin faamu dɛ nin bɛ bonya caman hakili ma ko an ka fɛnw ka halisa ala ye ala yɛrɛ wo fɔ an yɔrɔ la ko kantigɛli wo ale ɲɛnɛmaya wo saya wo lillah ko inna salati wa nuski wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin ko n ka seli wo i k'a dɔn ko seli wo kantigɛli wo damakasi wo ka n yɛrɛ masurunya ala wo ne yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya wo n ka saya wo ko nin bɛɛ lajɛlen danfɛnw bɛɛ lajɛlen dan masa ye a bɛɛ kan ka halisa ala de ayiwa anw ta bɛ cogo di silamɛw anw ta bɛ cogo di silamɛw bɛ lahalaya jumɛn na nin ko kɔnɔ yani bɛɛ ko dɔrɔn an ye silamɛw ye mɛ mun ye tawhidi ye ala kɛlɛbanciya caman mɔgɔw la sɔn hɛrɛma caman ma da ale yɛrɛ ka diinɛ la bilen dɛ an jigi bɛ karisa walijuw kan ko karisa ye mɔgɔba ye karisaw tun bɛ tan n y'o de kuma fɔ an ye an kana jɔn an yɛrɛ ma i cɛsiri k'i ka bato ɲini k'a dɔn o fɔla dɛ i k'a dɔn ko kirabani sallallahu alaihi wasallam a somɔgɔw bɛɛ tɛ don arijinɛ kɔnɔ dɛ dɔw bɛ yen olu n'a fa tun ye fa kelen na i yɛrɛ b'a dɔn sɔrɔ jigin olu dɔ kan dɛ tabati yada abi lahabin wa taba mun b'o disi gosi o ko n ye kira bɔnsɔn ye ni ɲɛ tan i ni kira tɛna surunya ka tɛmɛ ale kan dɛ i ni kira tɛ surunya ka tɛmɛ ale kan dɛ ale ni kurasi don iya ani mankan ka don a fa ni kira ye fa la o kira bɛn'o kɛ direct ye dɛ an ka diinɛ an ka ɲɛɲini k'a faamu ni nana i faratɔ la ko n ye kira bɔnsɔn ye ten e de ka baara ye jinɛbatow ye e de ka baara ye jinɛ wurudiliw ye e de ka baara ye waati bɛɛ lajɛlen mɔgɔbakow kaburukow k'a kɛ tɔgɔ tɛ dɔrɔn bas i ka dɔn k'i kira kɔlɔfɔ sallallahu alaihi wasallam ala ka diinɛ faamu ko madan bɛɛ ma kalimatu la ilaha illallah ko mɔgɔw bɛ wuli ka taa dɛmɛ ɲini kaburu fɛ mɔgɔw bɛ wuli ka taa dɛmɛ ɲini mɔgɔbaw kaburu fɛ mɔgɔbaw fɛ ɲɛgɛrɛma k'i jigi da olu kan ayiwa k'i ka dɔn k'i sɔrɔ filankafoya babu kɔnɔ kalimatu la ilaha illallah k'i m'a faamuya halisa sabula fɔla de ko bato fɛn gɛrɛ tɛ ye fɔ n'a kɛla ala kelen pe ye donc n'a nana nin faamu fiyewu an kan k'an yɛrɛ cogo dɔn an ka ala ko nin faamuya a tiɲɛ yɛrɛ la an k'an cɛsiri an k'a ɲɛɲini k'a faamu an k'an cɛsiri an k'a ɲɛɲini k'a faamu sabula dɔw b'a fɔ ye k'a fɔra k'an ka sababu lamaga an ka sababu lamaga sababu sugu jumɛn de don n'i ko i bɛ sababu namaga i k'i cɛsiri a ka kɛ bi shar'iyya a kana taa don filanikafoya babu kɔnɔ a kana taa don filanikafoya babu kɔnɔ silamɛw ka baara bɛ tiɲɛ yɔrɔ caman na n'i nana kɛ a kɛla bida kɔnɔ n'a nana kɛ bida kɔnɔ o kɛla nafa t'o la wala n'a don nana kɛ fana ɲɛgɛrɛ fana ma min ni bida tɛ kelen ye i nana don filankafoya babu kɔnɔ wa n'a nana don filankafoya babu kɔnɔ a kɛla yani diinɛ yɛrɛ tɛnɛ ye bon bida ta nin i ye fɛn dɔ kɛ hakikala yɛrɛ fɛ i bɛ ɲuman de la walakin kira ka yamaruya tɛ sallallahu alaihi wasallam ala min yamaruya la kira fana ma di ma bon ni ala min yamaruya kira ma di ma a kuma kan dɔ la ko man ahadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radun ko ni mɔgɔ min ye fɛn na don ale ka diinɛ nin kɔnɔ mɔgɔ min nana baara gɛrɛ kɛ ale ka baara diinɛ nin kɔnɔ min ta ale ka yamaruya ye hakikala k'o bɛ lasegin ma an ka nin yɔrɔnin faamuya dɛ an ka nin yɔrɔnin faamu
ya rabbi ala ka dine fami ko no dan bela jenima to nan na fami la afala anyi ala yare ko te qur'ana kono wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin farani fi suratul zumar kono bal maslamu aya bi woro ani aya loro ko anyi la jini ke kataima anyi chili ke kataima yani ani mo gere ma min kona inyefe anyi chili ke kataima wahayu jigina chili ma ka ko inyefe ko inyembila kin hali fla ka fo ala lima kami ka bara bela jini nabi nin fala kraban sallallahu alaihi wasallam ande jati no do kembal maslamo kangar mada kara kala qur'ana kono shama yoro shama kangar mada kala yoro shama de alay kangar dal kali yoro shama na kaka jonya yirala kaka damade yirala on tola ale min do kafsa katamambeka akafsa na bela jeni anyo manda nyo tena dana alay wi ka kangar mada kai ko kana fulaka fu alama ando ka anche siri ini ka farafinya ibe je roro chide mani chira kana ambedima amachi mo kele made ala do fayin ko ni do fulaka fale alama ki ka bara bebe bi kwali kamado na beta ke mo boneli mbal maslamo Allahu akbar donc eti baraba fenfena hakikala mo bala ibe selila mo bala ke be suna jala mo tale do ka mil kuna ameni la halawla ibe ibado ere na toy ala kul hali ado be kenye srafin silamaudu silamaya kuma banda wula walakin la nyini na bara wula sohiran be ka kan feni ala ka nyamarete fan labana na ke jina kuyi shitana be adamadu na fili ambe an kirtan irada bal maslamo odola kona flaka fu alama koni mogom ye flaka fu alama hakikala kalike maduna ke bitake mo boneli ya rabbi ala ka amna ko belaji no wal maslamo Allah subhanahu wa ta'ala kangar madaka yide ko angan chesiri anga kelmatu la ilaha illallah ni afondala ni drompete kuma ni koro de ko bato fente fana kelalay ma anga ke dongili kira mu fa sallallahu alaihi wasallam anga ke dongili sele erula kira mu fa onyi an jama ka franyonga anga kala kira mu fa onyi anga keta kira mu fa onyi yani jedon obe o yere bla la halawla bi shitana yere ka bara la ko dongili danaw olu be la jeni ba fo na fajmene bala na fa fu itala anga chisri ko bato fente fona kela alai boni nana ni fam hakikala ibe ka fonye mi ma ibe ka ke bara min la halamina ike sira ni kirata ka ben sabula ale kalan yi sallallahu alaihi wasallam ale de kalan yi sharati nyejmema na ala min dama min dilama ka ko la barawni aya fonye mi ma ko bato fente fona kela alai ni kuma ba de santa ani saba de kela ni na santani saba de kela ni kuma kanina ni kuma kani laseli drompela ambe hakil tola make gbansan de o make gbansan kama santani saba kela ni kuma kan banina alaw de fauni akoma ko dhalika bi anna allah huwa alhaq dhalika bi anna allah huwa alhaq ko min fle ikado ko ala yere de jati kala ala wode ala autigi min fle wode ala yi ciya yere la wa anna ma yad'una min dunihi al-batil aywa ko mogo fen ni be bat de weleli ke fen grema anyona dogera ko bela jeni fen filili fen kuluni wa anna allah huwa aliyul kabir masami ko bela jeni do masabele badu ate ben fi anga flafra kambal maslamo angani yoroni famde silama ula so herma bi shama islam yala walakin barani tawro jumen bala sabula ni kira tamabe tawro jumen bala abeka tayro mina kira ka nyamariyate angani yoro famde ala kele ban chale kuma
aban ka mɔgɔw caman tɔrɔ bi dɛ ka sɔrɔ ala do kama ko laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasana man kana yarju Allah wal yawmil akhir. Aywa ko ala kɛra anw ye tɔmasiyɛn man sallallahu alaihi wasallam ko n'a sɔrɔ i mɔgɔ min dalen bɛ ala la ka ani kiyama ko k'i dalen b'a la i bɛna kɔsen ka wayi lɔ ala ɲɛkɔrɔ ko ala b'i ɲininka i ka baara kɛtaw bɛɛ lajɛlen na. Donc ko i ka jateminɛ kɛ kiraba nin na a ye min kɛ ala do kama yɔrɔ dɔ la fana wattabi ma uhiya ilayka min rabbika inna allaha kana bima ta'maluna khabir. K'i ka tugu fɛn kɔ i ma t'i ye min na jiginna ka bɔ i ma t'i yɔrɔ la. Ale bɛ dɔnniya kɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen na masa min don masa belebeleba don fɛn fɛn bɛɛ n'a y'a di ma a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn dɛ. Kira kan ka min kɛ nin bɛɛ tan ala yɛrɛ b'a dɔn karisa a bɛna min kɛ a bɛna fɔ ta a bɛna nin kɛ ta a bɛ ta masa min y'anw da a b'anw dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan. Donc a dɔ fɔlɔ ye ko a ka tugu lajigilen kɛra kan min na sariya min dila ma k'a ka baara kɛ na n'o ye a b'a lajarabi yɔrɔ dɔw la an dela k'o kumaw di ma ka kɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan min ye a ka lajarabulu ye a fɔli dɔrɔn ko na aw na sini n bɛ nin ɲɛfa ye a ma fɔ min kɛ ko inshallah ala kɛra lajarabulu la sallallahu alaihi wasallam. Kɛra yɛrɛ dɔ fana tun kɛ ni sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ tile caman kɛ lon dɔw la hali dun tɛ se k'a tobi a ka so kɔnɔ balima silamɛw. Allahu akbar. Kadam kama nanfolontanya kama fantanya kama. Allahu akbar. Ala ka dine famme kun madama de. Aye mu'jizatu caman kɛ ay kabana ko kɛ mu'jizatu be ka bolo abe kabana ko min kɛ olu yɔrɔ bɛna waati dɔ bɛ kɛ adamadenw bɛ degu adamadenw bɛ se niveau dɔ la Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kabana ko dɔ d'a ma o mu'jizatu ni o t'an bolo anw ka bi mɔgɔw no i y'o sɔrɔ ka ban olu caman ba ɲini ka baara kɛ ni jinɛw ye o kama olu dɔw yɛrɛ t'a fɛ ka baara kɛ bilen mais daluya ti ye ko ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a tun bɛ balo ni mu'jizatu ye kabana ko miracle k'a kira tun bɛ balo ni miracle ye o tɛ yen balima silamɛw. Kira tun bɛ se ka tile joli kɛ sallallahu alaihi wasallam hali daga tɛ se ka tobi a ka so kɔnɔ fantanya bolo a do tɛ se yani a tɛ ban ye fana k'a ka taa saraka deli mɔgɔ fɛ kiraba nin gbɛnna ka bɔ o ma k'a tɛ saraka deli. Allahu akbar. An ka jateminɛw kɛ dɛ. Ayiwa an ka jinɛburu ninnu san an kan ka mun faamuya o la ala ko dɔ la sabula caman ko ko ni kɔrɔnan dɔ ka ban dɔrɔn k'e man ka fantanya o ye caman hakilina ye. Ayiwa n'a dɔ fɔra ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah an ka silamɛya se ka ɲɛ ɲɛsin ma f'an ka nin de ta ko silamɛya tile don silamɛya la tile don arijinɛ la tile don f'an ka nin yɔrɔnin faamu balima silamɛw kama alaw de f'an ye dɛ walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu taghut aw fa fi suratu nahl verset 36 ko génération kun ye cili kɛ ka taa olu ma manto ye cili kɛ ka taa olu ma ciden dɔ la ciden nin ka se k'olu kawandi ciden nin ka se k'o bilasira o ko yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ filanikafoyaw ma. Ayiwa e min bɛ la sa k'e bɛ wari labɔ kabun kɔnɔ e min ko sisan k'e bɛ se ko la o jinɛw bɛ nin k'i ye o k'o ye ala deli ye ala tɔgɔ bɛ ta ka fɔ a la mais ala tɔgɔ nin i bɛ taa sɔrɔ nin jinɛ tɔgɔ ni mɛlɛkɛ tɔgɔ ni t'a sidɔn faralen don ɲɔgɔn kan o y'a kɛlen babu gɛrɛ dɛ. Ya Rabbi ala k'an minɛ ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ala ko wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ko nye cili kɛ i ma kɛ dɔ wɛrɛ dɛ i Muhammad an yi ci i k'a dɔn ko an yi cili kɛ ka kɔ i ɲɛ cidenw na ka wahila jogo ma o ka mun fɔ adamadenw ye o k'a dɔn ko ni ala ni ko ne ye kelen pe de fa'buduni o ka ne ala kelen pe bato o fana de ɲamara dɔ ka mantow ma balima silamɛw o y'o de ɲamara dɔ ka mantow ma o la ala kira sallallahu alaihi wasallam
atmbe santani ko aw min kemma kan kono mba fo la ilaha illallah to filihu ay shirako alay kilinyi batu fenti fiu fona kela alay abe kishi odola manka o debela bi bande aj'al alihatan ilahan wahida in hadha shay'un ujabun suratu Sad verset 5 ibe ka fo yani ko amanga jonu batole dabla iko kanga mo bo barka yini dabla iko kanga ndabla angana likaba bato angana niketa iba fe ka fo kanga nsembo ni bela ko ka to bato fen kelen pe mawa anga jatimno do kede ko ka to bato fen kelen pe ma ko ikaba ko wede Qur'an kuma kan fleni de vers suratu Sad verset 5 kira kele ka fo ay fodro ko la ilaha illallah to filihu akado ko bato fengreti fona kele ala kilimpi an kan dama kasi kata ala kilimpi ma balma salamaw ko ikaba ko ide ambe ka fen venge nana suranga mo ba be kaminke inana surambe ma ko be kaminke ko beda bla wasoro mun be yiri bato kew mun be fengre bato ko ka bela jenen dabla ko ala kilimpi bato hakikala maganga de bela bana de balma salamaw ala ka dine fami ko madam bela jenima angani ron famde silamaya josendo silamaya la kiledo silamaya itese ka kishinya shima fiki boloke kuma kambanina sabula ni fenyi anga be generation nina an silamaya ke toyi akthar magula so herma shama banini ale ka se ka miracle do soro o do ere fedronga pouvoir soro silamaya to kon be hakikala ni jino do dron akon ba ka vivi ke jie kono ya aba fa ka sotrale ni do ashama ere fana be ta soro la bankon matala de alaka Allah subhanahu wa ta'ala kele banchia alaka sono yanyi faya ibadala angani ron famde odola na do fola onyi ko masabani kilimpe de kanka bato cherela silamaya jo sembado silamaya jo la fin lurum kan o den be fen jimena o de kalimatu shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah santan sabakela ko kuma kana sede donc ni nanan fam anya fiengo ta role bala ko do kala onyi to machine mai kirabani sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ci kana umma kana feno nya fa onyi kayira auna ko bela jene ke chesri anga ndama kaskawa ala de ma anga chesri anga yoroma jinya ka bo mo bawma kan yoroma jinya ka bo mo bala batuma kan yoroma jinya ka bo kabur batuma yani ibn Baz rahimahullah anga sheikh anga imam ban be kan nyafanye akwa machogodi أيها المستمع الكريم تعلم ما يفعل بعض الجهال عند بعض القبور ومع بعض الأولياء من استغاثة بالأموات ودعاء الأموات ودعاء الأشجار والأحجار أو دعاء الأصنام واستغاثة بهم أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله الله أكبر كوان بالما سلامو أمين بلا منك صح نبالما كم بالما مسو كوي باي أدم أدين دوبي مون بي نول ما فم يكي كولو دوبي كو بولي كوا كبروما كوا كمغبوما كوا إدما كسنا نولي كوا مغبو شوما كاتا أوكا مغو شوما كاتا إدما كسنا نولي يرو كابا كروم onanyo wanashama jo ka idama kasoluma ka douke oluye kolu fara alaka koni mogo bo bara kono ki ka do ki flan ka fo belel badi yi flan ka fo ala doko ko innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina
fi nari jahannama khalidina fiha. Ala kan kisi kana tande ko mogo kafir la ka bo kitabu donke tigula no de bani sirala ka yahudiya ni nasaraw ani filan ka fo ko filan ka fo nu ani ni kitabu tigiw mi bana dine ni ma ko olu be na do jahannama kono ko be na do me ko tena bole ko sabla ala ko kate jin filan ka fo yama albela ka dine fo me ko madam akoma ko mo gombe ta kaburu fe mo ba shu fe mo ba jowu ni fe na nyona dama jine baturo fe ko ki dama kasuluma ni ala koy ki kado ke franga fo ke ka tauhidi kalimatu la ilaha illallah ke ya che ko atema ko nyema bli atema ko nya chodi e ya kuma fo idala na be dala ko la ilaha illallah ka surate dusukuna te dunina te ka barala hakikala na te barala atema ko nya bli de ya rabbi ala kadine fon makun madam bela jenema ala kan fon makun madam bela jenema ikado ko mala fendo fanyi ambe kan chesri mum be o yere kulete nyikira bonso yi anga fam mogo mafsani mogo yi nan ko mogo mafsani mogo yi kuma ana korodo ala o kangarmada kide ala ko ama an kramogo ko ama chogodi shahadatu anna muhammadar rasulullah fa ma'naha al-iman bi annahu rasulullah haqqan wa anna allah arsalahu ila thaqalain al-jinn wal-ins bashiran wa nadhira salatullahi wa salam alayhi wa annahu khatimul anbiya laysa ba'dahu nabiy kama qawlu subhanahu wa ta'ala ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وآية أخرى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وآية أخرى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وآية أخرى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يا ربي على كدين فمكن مدام كونيا مكو كرا لمنيالي كرا مكو كرا كشريعة محمد على كتشدين كلمة لا إله إلا الله أن شام فلا نعم ولا ويركلم كلين ولا دابو أدولو لا سيساكو ko ka shira ko muhammadu yi ala ka cire ki ka feno famde ko de o kuma la yini femi ko ka lem ya kira bani sallallahu alaihi wasallam ala min ci kanada ma dem bela jenini jino bema kana on masran ka ona ni soja ala jona ni soja ni arjine ka kila ka dama do masran o ko yoro ma jaka ba ala ko tama jahannama kishili kama ambaye na la fala ka kishine majida kan chide minyi nabi mogo labando chide onyemogodo ina fala era konye mi makurana kono suratul ahzab kono aya binani akodi kwama muhammadu make mogo shifa yi aula amma ke mogo shi furuche aula meke auka don alaka chide ne do alaka nabi do alaka chidene do alaka nabi mogo dafado alaw de fa onye ako chide mi chi foshika ma kwa anyi chiki ke shirye adama donyi nizo ja fenyi ko ke uyu ke masran fenyi ikake wolel ke baye ka ta ala de ma ni masabani ka jeng ikake sira yira bagayula ni mituni ko aywa ibeke futini yele oti la moyi ibeke kanda sira yo oli tamashin fila ka yirauna de bal maslamo ni dalwa keren yirana ola ka yirauna ko mun ba fo ko an sumogodo mun yere koko an ka selu kala kaba ni bela jeni selamo do yi
kairila ko emi be disbisi ki somo do madama ni mato ngako ngankar mada fleka ke kurashu yere ifron mogoshi fataula mogoshi yere furu chete mogoshi fatai aula mogoshi furu chete ala ka chidino ala miswazi ka chi kana bela jenema Allahu akbar ala ka nabiyu ala ka chidino ala ka nabiyu na imamo dafadu kado kala awni ni soja fe ka onan soja ni arjinai ka kila ka masra ka bo jahannama mambal maslamaw فهو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة جنهم وإنسهم يدعوهم إلى توحيد الله كي كادو كو تشير لا تشوني كرابا مفلني على ديو تشيدي صلى الله عليه وسلم كاتا دمدون بيلا جنما جننا دمدون أيو تشيكان أوما كرا نانا دي كان أولي كاتا على كليبان تشياما توحيد ياما نوغل على كليبان تشيا كوبادو دي على كاسو نوين بي ambala masalamau ko ciyana min kira kana da madun bela jinima wa yunziruhum shirku billah aw fana nan kana ma siranga yorma jan ka bo fulan ka fuyama de aywa kama ko aduko anya fie ko mun bo disibisu ko nyan so mo mbeta ina fo mi yere nyon nyan le ba anga be generation na ni be war soro ibi yere ke kurashiye ki kira bonsoyi ibi yere ke jamudo yi ambeta o to beta ka dai kan hal na soro ke yere ka fatia maisa do yere ba fako be bato ko sabla ki kira bonsoyi ni fana nyonya le bide andawla ulu kala kira kanu bagai dala te ka ke toyi ka sura fana bonson do tume ulu fana yere koni ala ko kulu fana bina dum ulu kan na vulo no ka fon diu o masa ko lukishi je don do mo be qur'ana kala no de suratul yani lahabi suratul masad anga hakil tan rade kama ala ko mi wala san ko aw adama dun ala de ne ci kata aw bela jelima ni manna hadisatu ba fa kala kira ba fa sallallahu alaihi wasallam arabu mafsani farafi mafsani arabuye gwema mafsa kateme ulema mafsa kateme junikan shi mafsa ni shi ina akramakum dalahi atikakum awla sahirama ala yorola min besra la nyeda tanka ala ayidina ni wala ko kira chila kana on bela jeni ma sallallahu alaihi wasallam je fan bela jeni mogo je fantan nani bela jeni mogo ni sona kuma kama isrola kono menya yere wole ko kira somogo do nado ta barake ikeni tawma iche sirika sira alanye inna karamakum dalahi awla mogo ba ala yorola ala bi mogo yin bonya aw yorola ala ka mogo belebele ba ala yorola awla fisamanchi ala yorola atiqakum minka ala isran fa anka boni mintai angani yoron famde ni nanan fam dron itinye jomogola ite nyaga mogola ere kanga batuni ke chori ko nyini ko don kanyan mana ibi chesel ka barake dron anga barake dron anga batuni ke kama law de find wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira kum mi ci kata da ma don bela jeni ma fushla fona kala kula nizoja ani kula sirande kanan zoja ni arjine ka kila ka au nasra ni jahannama ko ide فيجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة بل على كل أحد أن يؤمنوا بأن محمد رسول الله. يجب على كل مكلفين من المسلمين ويهود ونصارى وغيرهم جميع المكلفين يجب عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يوحدوا الله ويخصوه بالعبادة ويدعو بعبادة ما سواه من أصنام وأشجار والأحجار والأنبياء والأولياء وغير ذلك ويجب عليهم أن يؤمنوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ويصدقوا بأنه رسول الله حقا وأنه خاتم الأنبياء وأن الواجب اتباعه وذلك
bitasdiqi ma jaa bihi wal iman bi annahu rasulullah haqqan. Bal maslamaw ala ka dine famme kun madam bema odula ka jagwani be islama chema na musulman bela jenika adama don bela jenika anga lemenya kirabani ma sallallahu alaihi wasallam ka don ko ala ka ci dundu a jagwani be balku bela jenika islama fara yahudiani nasara ka na nyona gero adama din bela jeni fone mo mi rebola de anga shirya ko ala ikilinyi ka ala keliba ciya ka ala ka kelinya nasama anga anche sirika bato keren alai an kana da madi bato adamadi bato de ka shan fe bi de wallahi islamu wala so herama surtout an fe bi anga kontena wala islamu wala so herama mun be ka dina ni keren alai amago man sha koy dina ko to kala fe koy dina ko to kala mo ba koy dina ko to kala mo bato yi ala ko ni ro ka dongala kera mundama na ko kuma fala kuma grabe fole mais anga mo ba sinaman ko tan ambe boluko la mais kira mu fo be kan min foni ani kira tabi atebe wa hakika la shamanta fe ko nyeni ko famire anga kedron kalas ala kan famio ko madama de ko hakika la yini be bela jeni fe ikato kira bani kan nyamara ko sallallahu alaihi wasallam adama din bela jeni iki yoroma jan ka ba ala mo yani yirubato ma ikoroma jan ka bo flanka fu ya bara bela jeni ma ke kiroma jan ka ba bela jeni ma ku ka lemenya kira bani ma sallallahu alaihi wasallam ka kila ka to ko de yini ba bela jeni fo de jago ya yanu betuka fa ibadallah anga ni ron famde ko ne mo gom sala kan ke ikado ki kila kan bagay sallallahu alaihi wasallam ambayina la fali bila la kadine famo kun madama kira kanuna ni wala dawi ni kelen yere bela jeni ya dama wala dai a kelen bela jeni ya dama wala dai ma on kada yini fami anga an chesiri dine Allah son herma be ko be ko tabulu ayin tabulu na yin tabulu an ko ante tabulu la kira mu fa sallallahu alaihi wasallam qur'anat ma kan fle kira ma kan fle ni me anga nche siranga dine nyi na nga fam ala kele bancha na nga nyi na nga fam mogo bate mogo kishi kiyama dente se ka fa kishi fati se ka den kishi sabla ala ila kote kul yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa bi wa sahibati wa bani li kulli mur'in min yawmazin sha'nu yugni ayo famide kullu mina dembe bol fanya fayre be bol denye matigi be bol jonye joyere be bol amatinye balimo be bol nyonye furyomo be bol nyonye bela jen be bol nyonye bebe okipela yere ka kungola ni mi dum akurana kono e be jigida joni kan tuguni we ka kira bantui kira do kuma kana sallallahu alaihi wasallam ikatu ngale ka baroko yitu ngale ka baraketa ko ibe sura ka sono liru kono alkiyama duna dembal maslamu antante siri ala do fay qur'ana kono ko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli ko aw min mu'mini jonyi akasira alanye akallem ya kirabana ma aw fa fi suratul hadid verset 6 ali bilala ka famme ko madam bela jenima ya rabbi ala ka dine chen irambela nansi ka jatimno ko anga hakil ton irela kira kanunte fondalai fanga to aka baroko anga me ministre mo fe bela jenike hakil to irela iki chesiri ki ka dine nyini ikase ka fam kira ka kanuni halsa ka to kuma kan ko inshallah luna na taula anda na se dogere ma kuma to wula bli ka lasi ima les problèmes mun be jela ban kilina dine kula ana hakila jin kala hal saluna na taula inshallah ni name akana kina ka ko bana de luna na tawke hisigi ni alama ka joyirana ana famegradi ma bili kira ka ko yula sallallahu alaihi wasallam anga chesri ni ya nyembla ka dan bela jenema ala ka kenegere yira auna sabla fen bela jeni hakela makan anta fe ka dan sabu wati be kuma ba silamaya baun dawla
adamadenw ka lemnaw lan fu ciyalen do a kuma kan meni a lemna bate shamana an b'a ɲini ala fɛ ala kan ka lemnaw sabati donc fɛn fila bɛ taa ɲɔgɔn ye mun ye kira place sallallahu alaihi wasallam e min bɛ n'o i ɲɛ b'a la dɔw yɛrɛ bɛ waso na i ye ayite dɔrɔn an bɛ tan ten k'i profita la ɲɛ dɔ ma ka sɔrɔ kira dɔ ye sallallahu alaihi wasallam ala yɛrɛ ma kutum fɔ kuranna kɔnɔ ni sigi ka kuranna position fana ma filɛ a bɛ e yɛrɛ sɔn hakili la donc ya rabbi ala k'a faamuya kuma dan bɛɛ lajɛlen ma lemiɲali kiraw ma halisa lona nataw la an da bɛna sa dɔ ma inshallah an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ minɛ ala k'an dɔrɔmu yafa ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu lemina kan ala ka diinɛ tiɲɛ yiran bɛɛ la an ka banbatɔ kɔrɔmana kɔrɔmaw ya rabbi ala ka hinɛw bɛɛ la o y'an kɔ kiti min ala k'olu nɔgɔya an ka denmisɛnninw ya rabbi ala k'olu balo ala k'o k'an bɔ an barikamaw ye ya rabbi ala k'o kɛ diinɛ cɛbɔ ni diinɛ musobaw ye gɛrɛgɛrɛ masuba ko ala k'an bɛɛ kisi kana ta ka ban ma ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen na ɲa diinɛ ni faamuya ko ɲuman ala k'o nɔgɔya ye ka baara kɛ na n'a ye ya rabbi ala k'o nɔgɔya ye min bɔra an da kɔnɔ k'a lasa aw ma an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen nafa fɛn ye k'a kɛ ne bɛɛ lajɛlen nafa fɛn ye n'a mɛnna ka tila ka baara kɛ na n'a ye ala k'o nɔgɔya bɛɛ ye ala kelen b'an ciya sɔn hɛrɛ ma bato sira ma yani batulu bolo ma garisɛgɛ ɲini bolo ma lahalayaw bɛɛ lajɛlen ala ka nɔgɔya ye an b'a ɲini ala fɛ ala kana ka diinɛ ko nin kɛ tɔgɔ ye ala kana kɛ tɔgɔ simple ye ala kana kɛ diɲɛ ko ye ala kana kɛ yɛrɛyɛrɛ ye ala ka fɛn bɛɛ lajɛlen halisa ala ye i n'a fɔ ala y'a fɔ ɲɛma kuranna kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an makoto ala k'an dɔrɔmu yafa ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu lemina kan ala k'an kisi ala k'an nataga kafiru ka debel jugu ka gɛrɛgɛrɛ masuba ko ala k'an kisi kana ta ka boli ma ala ka sabu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان بواتي على كواتي